हरे कृष्ण। আমরা চর্চা করছিলাম উপাসনা কে নিয়ে, কিরকম উপাসনা আমাদের হওয়ার দরকার। প্রভুপাদ কি বলছিলেন তার বিষয়ে আমরা চর্চা করছিলাম কালকে। এই যে কর্মে জ্ঞানী যোগীরা যে উপাসনা করেন, সেটা হচ্ছে उपासना नहीं। उपासना जो है ওটা একটি প্রাকৃতিক ক্রিয়া বিশেষ। ওটা मानसिक रूप से जड़ से उत्पत्ति है एवं संकल्प विकल्प उपासना क्रियाटी साथे मन कल्पित न। যে উপাসনা বস্তু যেটা কালকে আমি চর্চা করছিলাম, সেটা এটা মানসিক ক্রিয়া বা মনের দ্বারা কল্পিত संकल्प विकल्प ये सब यही रकम नहीं। आगे चर्चा स्टार्ट करार आगे हमें अपना से प्रार्थना करब कि पेज की फॉलो करूँ बेसि और यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करूँ, बेल आइकन प्रेस करूँ और लाइक करूँ, बेसि बेसि भाग शेयर करूँ, सब पूरा तत्वता सुना चेष्टा करूँ। उपास्य उपासक व उपासना ये तीन शब्द अप्राकृतिक। उपास्य उपासक और उपासना ये तीन शब्द जेटा आछे सेटा होच्छे अप्राकृतिक। ए जड़ीय वस्तु नहीं, एटा जड़ीय जड़ातीत वस्तु ताके बोले। उपास्य वस्तु कल के बोलेছিলাম जार उपासना करा जाए ताके उपास्य बोला जाए, जे नित्य वस्तु उपासना करे ताके उपास्य बोला जाए, जे उपासना करे ताके उपासक बोला जाए। आज जे माझखाने जे विधि आछे, जे रास्ता जे पथ ताके उपासना बोले। तीनों प्राकृतिक नहे जातीतटा। अप्राकृतिक वस्तु ही अप्राकृतिक तत्व जानिया अप्राकृतिक उपासना करते समर्थ। बोलছেন प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कि अप्राकृतिक जे वस्तु, अप्राकृतिक वस्तु ही वस्तु तत्व के जानिया जेने और अप्राकृतिक उपासना करार समर्थ होते पारे, और क्यों समर्थ है ना। देह वाक्य व मन इहारा जल प्रसूत। शरीर हमारे वाक मन ये सब हमारे जड़ द्वारा तैयारी হয়েছে। সুতরাং प्राकृतिक प्राकृतिक वस्तु अप्राकृतिक वस्तु के जानते पारे ना। ये प्राकृतिक वस्तु के द्वारा जो अप्राकृतिक वस्तु ताके जाना संभव न है। प्राकृतिक वस्तु अप्राकृतिक वस्तु उपासना करते समर्थ, और प्राकृतिक वस्तु जेटा शरीर मन बुद्धि द्वारा আমরা अप्राकृतिक वस्तुर उपासना करते समर्थ कखनो হইতে পারব না। अप्राकृतिक वस्तु नहे प्राकृतिक गोचर। बोलছেন अप्राकृतिक वस्तु प्राकृतिक चक्षु द्वारा देखा जाते पारे ना। देह व मन उपाधि द्वय
परिचय परिचित हईबार अयोग्य जीवात्मा ही भगवान के जानते पार। बोलছেন प्रभुपाद कि शरीर और मन ये दोनोटा उभय उपाधि युक्त হওয়ার কারণ এই দ্বারা পরিচয় দিয়ে আমরা अयोग्य। जीवात्मा एकमात्र जीवात्मा ही भगवान के जानते पा रहे हैं। एकमात्र आत्मा द्वारा ही भगवान के जाना जाए और कोनो उपाय नहीं। शरीर से द्वारा भगवान के जाना जाए ना, मन के द्वारा भगवान के जाना जाए ना, एकमात्र आत्मा के द्वारा जाना जाए। आत्मा अप्राकृतिक और भगवान अप्राकृतिक, उपासनाओ अप्राकृतिक। आगे শুনেছেন আপনারা। কিন্তু যতদিন তিনি প্রাকৃতিক শরীর বিশিষ্ট ততদিন উপাসনা ক্রিয়াও দেহে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। যতদিন বলছেন প্রভুপাদ कि যতদিন এই প্রাকৃতিক শরীরকে নিয়ে আমরা থাকব ততদিন उपासना जो क्रिया देह व्याप्त हइया थाके, शरीर मध्य व्याप्त हइया थाके। अर्थात आत्मा जखन भक्ति योगे भगवत उपासनाएं नियुक्त थाकेन, जिह्वा जखन भगवत नाम कीर्तन करें, चक्षु भगवत रूप दर्शने तद व कर्ण भगवत कथा श्रवणे नियुक्त हन, हस्त पत्र पुष्प आदि निज प्रिय वस्तु भगवान के दिया तृप्त है। इस शरीर की जखन भगवान की सेवाएं नियुक्त करा जाए तखन शरीर कार्य सफल है। कारण कि आत्मा द्वारा আমরা तो साक्षात सेवा करते पारबो ना। इस शरीर के भगवान एक निमित्त करे दिएছেন এই ভোগ করার জন্য নয়, ভগবান की सेवा করার জন্য भगवान এই শরীরটা আমাদেরকে দিয়েছেন कि এই শরীরের দ্বারা জড় বস্তু की उपासना ना करे, जड़ वस्तु सेवा ना करे, भगवान सेवा करार जन्य। सेजন্য বলছেন এদিকে आत्मा যখন भक्ति योगे আমরা নিযুক্ত হব, ওনার উপাসনায় নিযুক্ত হব ভগবানের, তখন আমাদের কি অবস্থা হবে, কি করতে হবে? জিহ্বার দ্বারা ভগবত নাম করতে হবে, কীর্তন করতে হবে। আর চক্ষু ভগবত रूप दर्शने, चक्षु आँखेर द्वारा ये चक्षु द्वारा भगवान दर्शन करता है, व कर्ण द्वारा भगवान कथा श्रवण करता है। हस्त पत्र पुष्प आदि निज प्रिय वस्तु भगवान के दिया तृप्त करता है। हाथेर द्वारा पत्र पुष्प आदि दिए भगवान के अर्पण करे भगवान के तृप्त करता है। এই জিনিসটা করেছিলেন अम्बरीश महाराज। हाथे भगवान मंदिर मार्जन करतें, पूजो करतें, पुष्पादि दीतें, काने भगवान श्रवण करतें, चक्षुते भगवान दर्शन करतें, पाद से भगवान परिक्रमा करतें, चक्षु द्वारा दर्शन करतें, नाकेर द्वारा भगवान चरण तुलसी पुष्प घ्राण नीतें, जिह्वा द्वारा भगवान नाम करतें, मुखे द्वारा भगवान उच्चिष्ट प्रसाद ग्रहण करतें। एरूप 9 रकम भगवान भक्ति अम्बरीश महाराज करेছেন। এটা আমরা ভাগবতে পাই। आगे बोलছেন प्रभुपाद पद भगवत
नाम आदि कीर्तने नित्य व भगवत धाम समूहे विचरण करिया तृप्ति लाभ करे। पद जे बोललाम अम्बरीश महाराज पद की निये परिक्रमा करतें, धामे परिक्रमा करतें गए तो चरण की निये चरण द्वारा भगवान मंदिरे गए अपना चाकदाबासी तो सौभाग्यशाली कि जगन्नाथ साक्षात एदिके एसे विराजमान करছেন। ऐसे कम से कम दर्शन करबें अपनारा चाकदाबासी परिक्रमा करबें प्रणाम करबें ये सब करले भगवान भक्तिता उत्पन्न है। ताके बोलছেন पद यानी चरण के द्वारा की करते हैं भगवान नाम कीर्तन जेदिके है सेदिके गए नित्य करते हैं कीर्तन करते हैं और भगवान धाम जो आछे सेदिके गए विचरण करते हैं परिक्रमा करते हैं यानी भगवान जे मुख स्थान जेदिके जेदिके गीत सेदिके गए भगवान परिक्रमा करते हैं सेटा कि है करले तृप्ति लाभ है। देह अष्ट सात्विक विकार आदि लक्षित है ये सब करले 9 प्रकार के जे बोलछन प्रभुपाद भक्ति लक्षण एटा करले शरीर मध्य सात्विक विकार लक्षित है दिखाई दे किंतु एगुली मुख्य उपासना नहीं तारपरों बोलছেন कि एगुला जे मुख्य उपासना न है किंतु ताहाते नित्य सेवा प्रवृत्ति अभाव बलिया ताहादेर क्रियागुली की उपासना बोला जाए ना। बोलছেন कि तार मध्य जे सॉरी किंतु एगुली उपासना बोला जाना किंतु मुख्य उपासना प्रकाशक मात्र ये जे उपासना जे बोलन रास्ता बोलन प्रभुपाद सेटा बोलছেন এটা मुख्य उपासना नहीं परंतु जो मुख्य उपासना सेटा प्रकाश करे उत्पत्ति करे उत्पन्न करे बुभुक्षु और मुमुक्षु गणेर मध्य यही बाह्य क्रियागुरी दृष्ट है। जे भोगवासी लोग आछे भोग वासना जार मध्य आछे आ मुमुक्षु जे मोक्षकामी जे व्यक्ति आछे तादेर मध्य এই ক্রিয়াগুলি দেখা যায় किंतु তাহাতে नित्य सेवा प्रवृत्ति अभाव बलिया তাহাদের क्रियागुली की उपासना बोला जाना। बोलছে प्रभुपाद एगुली के जे भोग कामना वासना युक्त और मुक्ति कामनावासीरा যেটা ক্রিয়াগুলি তাদের মধ্যে যেটা ক্রিয়াগুলি দেখাই দিচ্ছে সেটা হচ্ছে এটা নিত্য ক্রিয়া प्रवृत्ति अभावे नित्य क्रिया प्रवृत्तिर अभावे ताहादेर क्रियागुली के उपासना बोला जाए ना। ओदेर ओरा जे क्रियागुली करें सेटा नित्य क्रिया जेटा आछे तार अभावेर जन्य ओदेर जे क्रिया के नित्य उपासना बोला जाए ना। तज्जन्य श्री रूप गोस्वामी बलियाछेन এই জন্যে रूप गोस्वामी बोलेছেন अतः कृष्ण नामादि न भवित ग्राह्यम इंद्रिय ही सेवन मुख ही जीवादौ स्वयमेव स्फुरत्यदः। बोलছেন जड़ वस्तु इंद्रिय साहाय्य गृहीत है। जड़ वस्तु जेटा आछे ओटा इंद्रिय आमादेर साहाय्य करे ग्रहण करार जन्य किंतु भगवत वस्तु अधोक्षज तत्व लेकिन भगवान अधोक्षज वस्तु इंद्रिय तर्पणेर विषय नहेन भगवान इंद्रिय तर्पणेर विषय नहेन जेरकम आमरा संसार मध्य थेके इंद्रिय तर्पण करछि भगवान सेरकम वस्तु नहे। बलिया सेवा प्रवृत्ति कर्मे ताहा
হইতে অভিন্ন তাহার নাম আদি গ্রহণ সম্ভব হয়। এইরকম বললেই বলছেন সেবা যে প্রবৃত্তি ক্রমের দ্বারা তাহা হইতে অভিন্ন। সেবা প্রবৃত্তি কর্মের দ্বারা সেটা অভিন্ন, তাহার নাম আদি গ্রহণ সম্ভব হয়। এই অভিন্ন আছে, ওনার নাম আদি যে করা যায় তার দ্বারা সম্ভব হয়, আর কোনো উপায় নেই। সেবনমুখ জিহ্বাই ভগবানের গুণ কীর্তন করিতে পারে। ভগবানের যে সেবায় নিযুক্ত হইলেই, যতক্ষণ ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হব না এতক্ষণ সে জিহ্বা ভগবানের নাম কীর্তন করিতে পারে না। সেজন্য যে বলছেন সেবনমুখী জিহ্বাই ভগবানের গুণ কীর্তন করিতে পারে। একমাত্র সেবা দ্বারা ভগবানের নাম কীর্তন করা যেতে পারে। সেবনমুখ অপ্রাকৃতিক চক্ষু ভগবানের অপ্রাকৃত রূপ দর্শন সমর্থ। সেবনমুখী যখন সেবা দ্বারা যখন আমরা দর্শন করব তখন ভগবানের অপ্রাকৃত রূপটা দর্শন হইতে পারে। জড় চক্ষু দ্বারা ভগবানের রূপটা দর্শন আমরা করিতে পারিব না। জড় প্রাকৃতিক চক্ষু দ্বারা আমরা কি দেখব? কাঠের বিগ্রহ, কাঠের মূর্তি, এটা মূর্তি तमाम प्रकार আমরা বিচার করি। সেবনমুখ কর্ণেই ভগবানের লীলা ও গুণ সমূহ শ্রবণ করিবার যোগ্য। ভগবানের যে সেবা দ্বারাই কান আমাদের ভগবানের লীলা और গুণ শ্রবণ করার যোগ্য আছে। বিনা সেবায় ভগবানের কিছু করা যেতে পারে না। তাই জন্য ভগবানের সেবা নিযুক্ত হইতে হয়। আজকে আমাকে একজন ভক্ত ক্লাসে গিয়েছি, তার ভক্ত বলছে আমাদের একটা লোক আছে, সে পিতলের রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ নিয়েছে, সেটা মন্দিরে নিয়ে গিয়ে একটা অভিষেক করিয়ে নিয়ে এসে আর সেবা করবে। আমি কি বিগ্রহ সেবা কি করবে? বিগ্রহ সেবা কি করে করবে জানা যায়? সে জানে না। সে দীক্ষা নিয়েছে। কোথা থেকে দীক্ষা নিয়েছে? আর না কোথা থেকে নিয়েছে মন্ত্র? না, বিগ্রহ अगर রাখতে হবে, আমরা এইরকম কারো বিগ্রহ অভিষেক করে দিই না। কারণ এক তো আমাদের গুরুদেব আর চৈতন্য মহাপ্রভু বিগ্রহ সেবা ভালোবাসতেন না। গুরুদেব বিগ্রহ সেবা ভালোবাসতেন না। চিত্রপট সেবা করার জন্য উপদেশ আমাদের গুরু মহারাজ দিয়েছেন। তাই ওনাকে বুঝিয়েছি कि আপনি নিচের তলায় আছেন আর মা বসে আছে या বাবা বসে আছে 10 मंजिल উপরে, আপনি নিচে থেকে ভগবান মা বাবাকে বলো বাবা প্রসাদ খেয়ে খাবার খেয়ে লো, তো খাবার হয়ে যাবে? বলছেন না। তো ভগবান ব্রহ্মণ্য দেবের উপাসনা একমাত্র ব্রাহ্মণ শরীরের দ্বারাই ভগবানের সেবা করা যেতে পারে। ব্রাহ্মণ শরীর প্রাপ্ত করে তখন ভগবানের সেবা করা যেতে পারে। বিনা ব্রাহ্মণ শরীরে প্রাপ্ত করে অপ্রাকৃত শরীর প্রাপ্ত করতে হবে। यानी অপ্রাকৃত শরীর প্রাপ্ত করে অপ্রাকৃত দ্বারা ভগবানের সেবা করতে হয়। বিগ্রহ সেবা এরকম নয়। বিগ্রহ সেবা করতে গেলে যে অভিষেক করবে তার অপরাধ হয়ে যাবে। কারণ কি বিগ্রহ সেবা করতে গেলে 5 বার ভোগ দিতে হবে, 3 বার आरती করতে হবে। যে কো आरती করবে সে বিষ্ণু
শুদ্ধ বৈষ্ণব মত দ্বারা তাকে দীক্ষিত হতে হবে, ব্রাহ্মণ বনতে হবে। চাहे वो क्षुद्र हो, भ्रांडाल हो, जे केউ হোক, বিষ্ণু মন্ত্রের দ্বারা সে তাকে দীক্ষিত হতে হবে। ব্রাহ্মণ জাতির হইলে কথা নাই, তাকে বিষ্ণু মন্ত্রের দ্বারা দীক্ষিত হতে হবে, ব্রাহ্মণ বনতে হবে। ব্রাহ্মণ বনে তারপরে ব্রহ্মণ্য দেবীর উপাসনা সেবা করতে হয়। यानी বলছেন দীক্ষাকালে যে করে আত্মসমর্পণ তাকে কৃষ্ণ করে আত্মসম। যে বিষ্ণু মন্ত্রের দ্বারা যে সদ্গুরু বৈষ্ণব কাছে গিয়ে দীক্ষা নেবে তাকে ভগবান কি করেন, তাকে আত্মসম বানিয়ে দেন। যতক্ষণ ভগবানের সমান হবে না, ব্রাহ্মণ্য দেবের সেবা ব্রাহ্মণের সমান হবে না, এতক্ষণ লেভেলে আসবে না, এতক্ষণ ভগবানের সেবা সম্ভব নয়। সেই জন্য মুখ্য রূপ সে ভগবানের সেবা করতে গেলে ব্রাহ্মণ বনতে হবে। ব্রাহ্মণ জাতি ব্রাহ্মণ নয়, কর্ম और গুণের দ্বারা ব্রাহ্মণ বনতে হবে। সেই কর্ম আর গুণ একমাত্র বৈষ্ণবই শিক্ষা দিতে পারে, আর বৈষ্ণবই ওনাকে ব্রাহ্মণ বানাইতে পারে, আর কেউ বানাইতে পারে না। সেই জন্য বৈষ্ণব মন্ত্রের দ্বারা দীক্ষিত হয়ে তারপরে সে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হতে পারে। যখন ব্রাহ্মণ মন্ত্রে বিষ্ণু মন্ত্রের দ্বারা দীক্ষিত হয়ে যাবে তখন বৈষ্ণব বলবে এখন তুমি এইভাবে ভগবানের সেবায় করো, সব সেবা শিক্ষা দিবে, এইভাবে অর্চন করতে হবে, এইভাবে পুজো করতে হবে, এইভাবে ভোগ লাগিতে হবে, এইভাবে এইটা করতে হবে। একটা লোক সবসময় ভগবানের সেবায় থাকবে। সংসারের মধ্যে এই জন্য গুরু মহারাজ মানা করেন कि মেয়েদের শরীর খারাপ হয়ে যায় 3 दिन 4 दिन 5 दिन, তখন বাড়ির লোক সেবা করতে পারে না। अगर বাড়ির লোকও সঙ্গে अगर দীক্ষা নিবে তখন একটা লোক সবসময় নিযুক্ত থাকতে হবে ভগবানের সেবায়। কোথাও বাইরে চলে গেলে বিগ্রহ সেবা কি করে হবে, কারো বিয়ে বাড়ি চলে গেলে বিগ্রহ সেবা কি করে হবে, এই জন্য চিন্তা ভাবনা করে বিগ্রহ সেবা নিযুক্ত হতে হয়। সেই জন্য গুরু মহারাজ বিগ্রহ সেবা পছন্দ করতেন না, চিত্রপট সেবা পছন্দ করতেন। তাই ওনাকে বুঝিয়েছি, তারপরে কী করবেন কি না ভগবান জানে। বলছেন মন্ত্র নিয়ে এসে মন্ত্র নিলেও সেই মন্ত্র নিলে ভগবানের সেবা হয় না। আমরা এরকম অভিষেক করে দিব না, কারণ আমাদের সামনে আমাদের অপরাধ হবে ভগবানের সামনে, সে সেবা ঠিক সে হবে না, আমাদের দোষ হবে বলে বুঝিয়ে চলে আসলাম। যাই হোক, ভগবানের ভজন প্রাকৃতিক শরীরে যতক্ষণ ভগবানের কৃপা দ্বারা ভগবানের নাম করা যায়, আর ভগবানের কৃপা কখন প্রাপ্ত হয় সেটা সদ্গুরু যে বৈষ্ণব থাকেন উনি দিতে পারেন ভগবানের কৃপা। ওনার কৃপা দ্বারা বাদ দিয়ে আমরা কখনো ভগবানের নামটা করিতে পারিব না। ভগবানের নামও হবে না, ভগবানের সেবা হবে না, ভগবানের দর্শন হবে না। কারণ কি এই প্রাকৃতিক দেহে আমরা ভগবানের সেবা, ভগবানের নাম, ভগবানের দর্শন, ভগবানের কথা শুদ্ধ रूप से শ্রবণ করতে পারবো না। লেকিন যখন সদ্গুরু কৃপা, বৈষ্ণবদের কৃপা হবে তখন সব কিছু করা সম্ভব হয়ে যাবে। এই জন্য সদ্গুরু কৃপা বেগর কিছু হয় না। হরে কৃষ্ণ। আপনাদের প্রার্থনা আপনারা পেজটা ফলো করুন, আর আমাদের যে চ্যানেল শ্রী জগন্নাথ মন্দির জসড়া চাকদা সেটা সাবস্ক্রাইব করুন, বেল আইকন দবান, আর লোককে শেয়ার করুন ज़्यादा से ज़्यादा যত সম্ভব শেয়ার করবেন, ज़्यादा से ज़्यादा লোক শুনতে পারবে। আর পুরা শোনার চেষ্টা করুন। হরে কৃষ্ণ।